Kruška je drvenasta biljka iz familije ruža. Za krušku se znalo u neolitskom dobu kada i počinje njena kultivacija od divlje prema pitomoj kruški. Uz ovu priču o kruški odlučile smo da vam predstavimo jedan liker od kruške. Za liker od kruške nam je potrebno lozova rakija, lepa zrela kruška, muskatni orah i karanfilić. Pa da pogledamo kako napraviti kući liker od kruške. U veću teglu stavimo 1 kg kruške isečene na komade i očišćene od semena. Dodamo karanfilić i oraščić po ukusu. I prelijemo 1 litrom lozove rakije. Teglu dobro zatvorimo i ostavimo 10 dana da odstoji. Posle 10 dana procedimo i možemo da probamo. Plodovi kruške se najčešće koriste za ishranu ljudi. Od kruške se pravi kompot, džemovi, pekmez, slatko, rakija, kolači, torte, likeri, sokove, sušene, kao žele, turšiju. Mogu se upotrebiti i u slanoj varijanti za sosove. Od drveta se prave instrumenti, nameštaj, duborezi za sušenje mesa, za ogrев.